church, we're doing our atmosphere to make sure that the church is nice and safe for you in accordance to government regulations. Now, before you enter the church premise, there are a few things that you must all comply. So for step 1, wear your face mask. Step 2, wash your hands. Step 3, make sure to sanitize your footwear. Step 4, make sure to check your body temperature. Welcome. Step 5, logbook for contact tracing. And lastly, sanitize your hands before entering and leaving the sanctuary. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us. Sa imong gilingkuran karon igsoon, before we start, let's have a minute of prayer and thanksgiving to our living God, and let's ask God to be in our midst today. Hallelujah, Lord Jesus, oh God. Hallelujah, Lord, we thank you, Lord Jesus. We worship you and we glorify your holy name, oh God. Thank you, Jesus, oh God. Prepare our hearts, Lord. Hallelujah, oh Jesus. We thank you and we give you praise, oh Jesus. We give you glory. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen. Good morning! Good morning, everyone. Mingaw man. So, today is a day that we will celebrate the goodness of our living God. And, I know na medyo dili kayo mga limitado lang ang ato ang pagabuhaton diri sa simbahan because of our protocols, but
today we will celebrate our living God without limitations at ang sabi katong kaugalingon, di ba? So today we will give our best shot because we are here to thank the Lord for what He has done to our lives, and His love endures forever. Amen. Amen. Hallelujah. My soul is secure in you, Jesus. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done. Waiting here patiently, just to see still more for you. Holy,
worship you because of who you are, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord, as we continue, oh Jesus, allow us, oh God, to draw near unto you, oh Jesus. We seek you every day, Lord. Hallelujah, oh Jesus. You're all we need, oh God. We worship you and we give you thanks, Lord. Karong adlaw, oh Jesus, we will not go home empty-handed, oh God. We are here because we need to be filled with your Holy Spirit, Lord. And for you alone, oh Jesus, you deserve all the glory. That's why we are here, oh Jesus, to celebrate your goodness. We worship you, oh God. Draw me close to you.
our living God. Raise your hands towards heaven. Because you deserve all the glory, O God. Father, we worship and adore you, O Jesus. Hallelujah. Raise your hands towards heaven. Yes, Lord, you deserve all the glory, O God. Hallelujah, Jesus. All glory for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you. Oh, we worship you this day, and for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, people. Worship our living God. Raise your hands. Thank you, Lord. Say thank you, Jesus. We worship and we love you, O Lord. Because you deserve all the glory and adoration, O Jesus. Visitahan mo kasing-kasing, Lord Jesus. Visitahan mo kasing-kasing, Lord. Namin yung needs today, O God. Worship the living God. Hallelujah. Oh, we say thank you, Lord Jesus. Thank you, O God. We give you praise, Lord. Faithfulness, oh God. You're so faithful to all of us, oh God. And by that, Lord, you deserve all the praises and adoration. And we praise and thank you, Lord, for everything that you have done. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to your name, Lord Jesus.
pasalamaton kami Ginoo sa presensya na imong gipabati para kanamo karon tato na sa kabuntagon o God. Nasayod kami Ginoo na naakay gipreparar para kanamo na direksyon sa kinabuhi na gusto nimong ipaabot karon tato na sa kabuntagon. But Lord, salamat Ginoo sa imong presensya. Salamat O God that you affirm to us that as we worship your people, O God, ikaw Ginoo na sa among taliwala. Willing ka makigugoy ka namo. Willing ka mo comfort sa matag usa ka namo. Labaw sa tanan Ginoo, willing ka na mabati namo ang imuha Ginoong kapamaagihan, O God. Gusa Lord, salamat Ginoo sa higayon na among gibati ang imuhang balaang presensya sa among pag-worship, sa among pag-adore sa imong pangalan, ang imuhang langit imong giabrihan, imong gipadala ang imong katubagan ug approval para kanamo O God. Lord, salamat sa tanan. Dalaygon ka sa way katapusan. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Woo, hallelujah, Lord. Mayong buntag sa tanan. Before kita mag-adto sa dapit, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, awhagong ko kamo sa paghatag o paggahin og oras o panahon sa pag-ampo ni ining mga tulo ka item. Una, ato ang yampo atong syudad na sa matag karon ug gunya spare jud sa Ginoo o bukutan jud sa Ginoo ang atong syudad sa mga katalagman. Bagkos katumiaging adlaw na napoy challenge sa atong syudad sa hisgutanan sa flood, sa baha, naukay ang katibuk-ang syudad because of the gravity of the informations. But yet God intervened. That's why we need to sustain our prayers di as Ginoo na ato ang hangyoon sa kanunay na mahimo siyang kabahin sa governance ani na syudad sa Davao. Siya ang mangibabaw, siya ang magpangulong, siya maghatag kaalam sa mga lideres na nagdumala pod sa atong panggobyerno. And another thing, we need to pray for tawagon pa efficacy sa ato ang vaccine na gi-acquire. We never know, a lot of write-ups, a lot of takes towards this vaccine, pero walay makatupong sa approvals Ginoo. Amen? Kung ang Ginoo nagyay mo lihok, regardless dili accepted sa tao, pero approved sa Ginoo, meaning it will happen and it will happen. Amen? So let's pray for this vaccine na gikuha nato, gi-acquire sa atong government na mahimo kaning tulay, a bridge for the solution sa virus na naanak karon sa ato ang syudad. And we are also expecting for the mutations na naanak po daw musulod. But regardless pila ang musulod, what is more important that God is in control of everything. Amen. That's why we need to pray for this vaccine that the moment this will come into in public usage, mahimong walay tawagon adverse effect kung tawagon pa nato. And lastly, we need to pray for each and every family that we represent. Karon ang hapit na pud mahuman ng eskwela. I don't know kung unsa na status sa inyong mga anak sa inyong eskwelahan, unsa na ang ilahang result, pero di na jud normal. Pati ang pag-eskwela di na jud normal. Ako, mawingon ko sa inyo ha, even ang akong isa ka anak, wala na, di na jud sa mo eskwela. Di na siya mukuan tungod kay naglibog siya sa iyahang kuan, ang iyahang college life. That's why gisabot na lang pud namo. Gusto nako na siya mismo jud ang mag-decide. Good unta iyang mga grades sa first sem, pero sa second sem wa jud nagpa-enroll ang bata kay na burn out.
nalahi ang iyahang perspective sa iyang schooling. Ikapoy. So, as a parent, we need to rally behind ani, lalo na to sa pag-ampo ang ato mga anak na ang interest o ang ilahang result mahimong kabahin sa iyong mga decision making. Amen. Let's pause for a moment and let's ask God over these three items: governance of our city, number 2, the vaccine, and number 3, our family members. Hallelujah, Lord. We continue to touch your heart, O God, over our prayer requests. Ginoo, nakita nimo iyon sa pag-manage sa gobyerno ang among syudad sa Davao. Nagaampo pa kami, Ginoo, og dungang pangkaalam sa among mga lideres, O God. Gikan sa among mayor ngadto sa pinakaulahing bahin sa governance, O God. Ikaw, Ginoo, maghatag kanila, Ginoo, encouragement, reminders always, O God, na ang panggobyerno tingog kani sa Ginoo, imo kaning gimugna na ikaw ang masunod, Ginoo, ug mapanalanginan ang mga katawhan na mopasilong niini, O God. Lord, salamat, Ginoo, sa kaalam na imong ibubo ngadto sa mga lideres sa panahon, Ginoo, sa pandemya, sa panahon, Ginoo, sa kalamidad. Ikaw, Ginoo, maghatag og direksyon sa amo ang mga lideres, O God, na ang iyang mga katawhan, iyang maserbisyuhan og sakto sa pamaagi na Diyos noon, Lord. Salamat, Ginoo, sa imo Ginoong katubagan sa amo mga pag-ampo. Even, O God, sa vaccine na naakaroon sa gobyerno namo, O God, nagaampo kami. Whatever, O God, ang ilang evaluations, whatever the write-ups, whatever, O God, the situations, whatever, O God, may impact, O God, to the life of your people. Lord, we anchor our faith unto you. Lord, dili kami maunsa niini, kundili imo kaning panalanginan, imo kaning pagagamiton na mahimo kaning tulay, O God, sa kaayuhag kahupayan ani na pandemya, O God. Ipalayo, Ginoo, sa anxiousness ang imong mga katawhan, sa kahadlok, even, O God, sa reservations, Lord. Ikaw, Ginoo, magpahiluna sa among kasing-kasing sa acceptability, O God, ani na vaccine. Lord, salamat, Ginoo, na imo kaning panalanginan, imo kaning Ginoong i-approve, imo kaning Ginoong i-lift up, Ginoo, ang efficacy niini na mahimo kaning Ginoong timbayayong sa lawas nung hisgutanan, O God, sa mga tao. Lord, lastly, we pray for our family. Even our children, O God, are quite disturbed, Lord, sa mga proseso, Ginoo, sa mga new normal, O God, na ginapahiluna ang adto kanila. Lord, as a parent, O God, usahay, Ginoo, dili na mo matungkad unsaon namo pag-manage ang among mga pamilya. Bagkus, O God, na i-confusion ka namo. Nagaampo kami, Ginoo, isip ginikanan. Tagay kami kaalam, O God. Tagay kami, Ginoo, consider. Isip membro aning balay alampuanan, O God, na mahimo kami panalangin, O God, sa among pamilya, sa extended family namo, labaw sa tanan sa ministry namo, gitindugan, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, O God. Ikaw lamang ang nakakita sa tanang solusyon sa problema nga sa mga tubangan, Lord. Kanimo lang namo ginaba sandurot ang amo ang mga paghangyo, Lord. Tungod kay ikaw ang tag-iya sa tanan. You know well, O God, what is at stake for us.
what is in the future for us, oh God. That's why we ask, Lord, for your intervention. Oh, bless us with protection. Bless us, oh God, with so much understanding. Much more, bless us, O God, with love and favor. Nabation na mo sa among isigkay mo. Oh, glory to your name, O God, and thank you. And as one congregation, we thank you, O God, for your approval, for your answer, O God, over this plea, Lord. Oh, glory to your name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen and amen, amen and amen. Glory to your name, Lord. Amen. Before we go formally, pwede mag-excuse ko, ako lang pa ni akong layo man mo. Before we go formally sa tuang paghisgutan or paghahisgutan karong buntaga, gusto sa simbahan na ipaihibalo para sa kamembrohan ang mga aktibidades na tuang gipaluyuhan. Pinanguluhan sa tuang senior pastor, Pastor Dan Subuan, na mga activities na dapat namong mapaabot diya sa inyohang taliwala o maghahangyo kami kaninyo o dungang pagpangkampo towards ani na mga activity na ato ang pagsugdan last year and this year na atay maybe 2 to 3 minutes na clippings na naadere na gusto namo ipaabot sa inyo. Kung dili kay klaro, ako lang i-explain later. But for now, please, palihog ko. God, you are glorious. Gloria. Shout it out and glorious.
Amen. Dili ba mag-deserve na og palakpak gikan ninyo? Tungod sa inyong mga pag-ampo, tungod sa inyong paghatag og approval, sa inyong support, karong hapon alas 2, mao ang second Sunday sa ilahang panimbahon sa Matina, Biao. And ang ato ang daughter church dito po sa Newcastle, sa tawagon pa na Bago Osyero, next Sunday mag-celebrate sila ng first year anniversary. No? Pilahera for a year na giaginod nato uban ang Ginoo, gihatagan og gigayon na ma-establishar og balik ang panimbahon ana na lugar. And look at now kung unsa ang impact sa buluhaton sa Ginoo ana nadapit. And Maa Foursquare Gospel Church is very into that moments na dito. No, not less than our senior pastor, siya dyan ang nagpangulo ka nato, padulong dito anin na mga dapit. Last Sunday dito mi sa bisita mi Tuesday, bisita mi sa opisina sa kapitan po dito sa Matina, Biao, to inform o pagtuhatag po sa impormasyon na naay buluhaton na gihimo nato na dapit. And we ask the congregations on your own capacity as a kingdom citizen. Mahilihog ko ninyo sa pag-ampo. Mention these churches, no, Matina, Biao, and the people, the persons of peace na ato ang kasabot diya ka istorya. And at the same time, ang Newcastle, they are now planning to fly a little bit more higher sa ilahang endeavor, sa ilang service diya sa Ginoo. That's why as the unit, the primary unit, the mother unit sa anin na duha ka simbahan, kita magpabiling ligdong o ligon sa atoang mga pamaagi na mapagkitaan ang Maa Foursquare Gospel Church og passion, og love and consideration para sa ilaha. They're looking at us. I tell you, they are making their ways through our example. That's why na kita jud ta og maayong pamaagi. Not only maayong pamatasan, kundi maayong pamaagi na Diyos nun na they can reciprocate later on. Na makita nila sa atuan na wala ta nagpabaya sa gingharian sa Ginoo. Amen? Can you say amen to that? And when you say amen, you're not saying amen for my thoughts, but you're saying amen for the works of God. Kamo ang nakikistorya sa Ginoo na mahimong mong kabahin as prayer warriors, intercessors anin na simbahan, because for sure, starting also, the enemy are doubling their effort also na matayog kani na mga simbahan o ma-disintegrate kani tungod kay di niya gusto na ay buluhaton ang Ginoo anin na dapit. But I tell you, with your prayers, with your support, and with your cooperations as one member or as a member of this church, I'm sure it will go a long way. Makita nato na ang pamagis Ginoo mamuhat diha. He deserve another clap offering, igsoon. Thank you so much leadership sa atong pastor na nagkadungdong na siya masing asa mapadulong. Ang iyang oras medyo bahin jud kaayo. Pero anak man jud na sa ministry. You need to invest more so that you will reap more diya sa ministry. That's why karong buntaga gusto nako pod ni siya hatagan og tugbang na balancing mensahe para ninyo karon. Kaganinang buntag maayo ang among panag-istorya sa atong mga kaubanang membro. It is because na ang mensahe sa Ginoo mingsurup jud dito sa ilahang alimpatakan. Nakita nila ang kaimportansya o esensya sa atuang hisgutanan karon takna sa kabuntagon. Busa gusto nako na magpahiluna kamo, don't be disturbed. Kaganina gingnan nako sila na napabatay kape dito napatay kape sa silong. Wala nako sila gipauli. Ayaw mo uli diretso sa balay kay suguon ra mo. Dire ra mo simbahan kay mga pera mo dito. Gingnan nako sila. So daghan pod ang wala kay nang uli. Napoy nag-uli jud kay gusto jud masugo. So karon
human na to service, please lang, agi mo dito sa atong kitchen, human, inom-inom gumog kape. Bahala go, gwapo kayo ng kape sa inyong balay, pero kaning kape, gi-prepare ni Ate Glo, okay kayo, magulang lang sa tubig. Doon nga gito gamay tubig, murag ay kape. Bitaw. Ito taon niya ha, mga pita, na pandisal dito, na i-offer na to. Kaya sahi, kung di mo mangadto, mabahaw ra. No? Ang iro ray makapahimulos, pero better off adto mo. Unya taod-taod. Are you ready? Are we ready to accept the Word of God? Karong buntaga? Gusto ba mo na mapahimangnuan? Kinsa ba'y nag-ingon sa inyo na makaingon karon na dili kay ko feeling okay, pastor? Okay, demo tanan. Wali na ta. No? Kana I mean ba, imong lawas, ang akong Ma'am Joy, panlipong raman ni si Ma'am Joy, pero this is for you. Karong buntaga. No? This is part of sa imuhang resolve. No, I titled my sermon this morning, Balance Your Life and Balance Your Resolve. I mean, balance your life and your resolve. No? Na ako pa yung gibutang subtitle siya para mas masabtan ni Tatay Basi. Mingon pa jud siya balancing kinabuhi amumaha og ang maayong pamaagi maoy himua. No? The word there is balance og ang kanang pamaagi. That's the Bisaya word of balance and resolve. Pamaagi is resolve and balancing is balance. So, ang gipa-recommend diha, kung unsa ang balancing na balancing kinabuhi, maoy i-develop sa atong kaugalingon. Balance life kung tawagon. O kung unsa ang maayong pamaagi sa interes sa Ginoo, maupod ang ato ang himuon. Amen? Are we ready? Would you mind to open your Bible in the book of 3 John? 3 John chapter 1, verse 2 to 4. Can you say amen if you locate the verse? Or wala mo yung Bible? Amen. I hear an amen there. So let us read. Verse 2. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. Verse 4, I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Let us pray. Lord, may your words speak direction to each and every one of us. Bless this service. Much more, bless this sermon. In Jesus' name, amen and amen. Amen? Na-follow ba ninyo, Igsoon? Nabasa ninyo? No? Gusto na ko po na magtutok lang ko diha sa verse 2 because self-explanatory ang verse 3 and verse 4 later on, maapil na sa diskusyon. But I will discuss verse 2 because there is a two specific health condition na gustong ihimuon o ipahimo sa Ginoo para nato. As an individual and as a human being, na asay gustong ipahibalo og nganong ang animohang kinabuhi iyang gigastuhan og iyang kinabuhi sa cross sa Kalbaryo. Amen? Sa tinuod lang, ang bag-ong tuig usa ka kalibutanong selebrasyon. Mugo back ko balik dito before I will present the historical background of this writing. Gusto lang nako sa isayan sa una na katong una may abot ang bagong tuig, December 31. Grabe ang preparasyon sa matag usa. Would you agree with me? Kundi man grabe kaayo grabe. Balihon lang nato. No?
Okay, siyempre, mamalingke, magpalit og regalo, na palit og mga, basta, even unnecessary things, makita nimo sa ilang lamisa. No? Sa una, katong mga mutuo-tuo pa ang mga katauhan o mga 3C prutas, masking hilaw gani paliton. Kitsa may 3C prutas sa inyo. Ang dili mo taas, si Lord na bahala ninyo. No? Palit 3C prutas. Eh, siyempre, ito ano ba? Pero wala may mali sa 3C prutas. Ang problema, kung ang imong thought, imong gi-anchor, na kung nakakitrising prutas, mahimo kang mapanalanginan. Wherein, di yun na mao. No? Maski pag usara imong prutas, no? Masing apple lang imong prutas, o grapes imong prutas, or santol ba yung prutas, or anything. Basta ang Ginoo mo intervene, mapanalanginan jud ka. Ang gusto nako sabton, ang gusto nako isa-isay karon, na ang kalibutanong selebrasyon sa New Year, tawagon pa nato na ang katibuk ang kalibutan na tayog. Katong Pasko, na ubang sektor dili nag-celebrate og Pasko. Daghan ng mga sektor, ang mga kaigsuonan natong Muslim, kaigsuonan nato sa INC, they're not celebrating Christmas. And we understand that, no, as a human being, we understand that. I don't know kung ang Ginoo nakasabot para sa nila. Pero kita mismo, kay kita, wa man tagisugo sa Ginoo na mangusga para kanila, so we need to understand their celebration also. Pero ang New Year igsuon, ang bagong tuig, ang kalibutan nagapreparar. That's why karong buntaga, no, ingon diha, ang ginaatangan o di kaha ginapangandaman sa katawhan, ginagastuhan o pinansyal na bahin. Karong buntaga, adunay pahimangno sa Biblia na naghisgot og mga importansya ng mga butang na makamaayo una sa panglawas og sa espirituhanong kinabuhi. Karon pod nabuntag maghimo pod kita mga espirituhanong lakang isip sumusunod ni Kristo na makapahiluna kanato sa atoang buluhaton sa iyang gingharian. Natay duha ka himuonon karon ang atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, then later on maghimo tag commitment balik sa Ginoo na karon 2021 unsa ang directions kinabuhi na imuhang gustong pagaadtuan. Amen. Would you say amen to that? No? Una sa tanan, ang bersikulo 2 sa maong libro sa kapitulo 1 sa Juan nagsaysay og lalom na mabulukong pahimangno alang sa tanan. Sinsyahin na mo ha, pero ato na ni-translate unya taod-taod. Ang kaning bersikulo 2, kung tanawon nimo, abi nimo greetings lang kani. No? Basahon bago natog balik. Would you? Ayan. Ingon diha, dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Unsa day ang sitwasyon? What is the historical background at this moment? Nganong si Apostle John, sulat man siya ani. Nganong iya man gisulatan kanina simbahan, kanina grupo, o nganong iyahang gihatagan og encouragement susama ani. Unsa di ay ang sitwasyon aning panahona? Ako rin gapo ito bag. Di man dyan mo pwede mo tubag. Ako rapod. No? Ang sitwasyon ani igsuon sa panahon, ang missionary work, mag-mission ka sa unang panahon, dili ka kailangan o wala kay sakyanan parehas ni Ma'am Joy. Di ka pwede magsakay. Magbaktas jud ka. Adto ka o mag-missionary work ka sa Corinto or sa Episo o asa man Macedonia, asa ka mo adto, you need to walk. Lakaw jud ka diretso. Adto ka sa ani na dapit. O kanin na simbahan, abtanan kani sa mga missionary workers or mga missionary na moabot. Ang mga technique sa unang panahon ug pamaagi, ang mga simbahan mo ay dalang panan, adtuanan, abtanan sa tanang nagatrabaho sa pangalan sa Ginoo. Musulod nila sa simbahan, human ang mga worker,
mangandam na sila sa ilang higdaanan, sa ilang dapit, sa ilang pagkaon, i-prepare na sa simbahan. Not compare karon, siguro once a year natay missionary na moabot sa atoa, human ang atong ginahimo lang nagahatag ta og kanang tawagon pa nato love gift, love offering. Ginahatag nato sa ilaha support. Ang kanina simbahan na ani siguro mga upat siguro na missionary, kung wala ko na mali, na atong ginapaluyuhan. Ang atong mga financial support, ginahatag nato sa ilaha. Na sila dito sa layong dapit karon. Pero sa unang panahon, according to this passage, kailangan mahimong ligdong. Sabot ba mo sa ligdong na word? Kanang strong, gahi, o man stable ang imong health condition because ang requirements is very rigorous. Ang imong trabaho, imong endeavor, very rigorous. Kapoy kayo. Tistingi pagod ninyo glakaw, gikan dire na ato mo og bangkeruhan. Na vice versa, ato dahil mo diretso. For sure, pag abot ninyo sa yung panimalay, ang iyong isulti, ay, kakapoy. Amen? Sakay na lang gani sila sa sakyanan. Siyan, ma'am, sakay siya kay Ma'am Joy. Pag naog sa sakyanan, siya, kapuya, oy. Di kapoy pa. Di ba? It's an expression para sa tua. Si Teacher Achi na si Teacher. Akong song leader dati sa Bangkaan, Foursquare Gospel Church. And she's now a certified ba na? Kanang teacher na siya. Board pastor na siya. Nagtrabaho na siya sa DepEd. DepEd ba ka? Sa DepEd na siya, na-hire na siya. Na karon kapoy kayong paabot, no? Okay, kapoy siya paabot kay yung boyfriend mong na sa barko. 9 months to. So, sige, paabutan lang, ay kapoy. Relax lang siya. I'm happy na nakita tika karon. Dugay-pugay tang nakita sa Facebook na ta. Cheche is my song leader when I was assigned at Foursquare Bangkaan. Mga bata pa ni sila. Look at now. That is the promise of God that He will bless you tremendously. Tanawa karon. Pag maminyo pa jud ka, tagiyan na kag barko. Ay may kalimti siya sa mga pag-ampo nimo. Sa imong mga pag-ampo. Asa naman ta? Nawala naman ta sa barko. Sige. This passage speaks about the two needed state of health being that are so necessary to have in terms of making things realized and achieved. Sa unang panahon or even karon, much more karon. Kung mag-ministry ka, magnegosyo ka, mag-work ka, kailangan jud nimo ni aspekto na gina-recommend ni Apostle John. Dili pwedeng di ni makitaan sa imuha. And I'm referring first, number 1, the physical aspect. Joy, the physical aspect. Pastor Yoy, physical aspect daw. Okay lang, wala problema. No? Kay dili na ta matalaw maghisgot og mga pamaagi na makabag-o sa ato ang kinabuhi. No? Along this verse, along this sermon, makita nato na dili raman day ako'y tag-iya sa akong kinabuhi, no? Naman di tag-iya sa akong kinabuhi na dapat na akong balikan sa tanan niyang gihimo para nako. And later on, ito na sa sayon. But, ingon diha, we will focus on this first verse, number 2. In terms of your work, in terms of your business, in terms of your adventure, na si adventurous mo kaning mga pamilya 5. Sing asa rin maabot sa Bukidnon. Karon nausap na sila, mag-TikTok na po sila. Ilang adventure TikTok. Na travel, even your ministry and other endeavors. Health condition is a requirement. Amen? No? Dili ka katrabaho tarong, kung ingon ka dito, manager, please excuse me for a moment because dili ko well karon. Achi, ay teacher, Achi, ayaw dyan na i-reason sa imuhang head teacher. Ma'am, wala ko na sa'yo, ma'am, kay sakit magud akong likod. No? Mao dyan na, mapadali ra ka mahimong supervisor, ano.
Dali ra kay ka mahimong ma-promote, balik ka sa inyong balay. No? Pero ang gusto ni Apostle Paul na gusto niyang ipahibalo para pud kanato karon, nganong importante ang physical health. Let us define first ang physical health. Tanaw nato. This is the explanation and definition. Ang nag-define ana wala diha kay ako ra pod. Nag-define. Pero basahon nato. The literal body that need to be strengthened. It is basically very important for us to observe and maintain to be more agile and able to cope up a body requirements for rigorous endeavor. If you think that your work is quite challenging, your business is quite challenging, or ang imuha mga endeavor is quite challenging, you need a healthy body. Amen? Amen? 1 Timothy chapter 4, verse 8. And it says, "For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." Take note, your present life affects your present situation. Your present situation, vice versa, affect your future life. That's why, dapat tanaw na to na balansi kita. Balance ang atong pamaagi, balance ang ato ang mga results sa kinabuhi. It is because it will really affect your life. And if that life will be affected, the whole aspirations of that directions will be affected. Ang imo mga plano, mga wala, ang imuhang mga direksyon sa gusto nimo, ma-shelves nimo, no? May mga anak na mga moment. Gusto si Ma'am Joy unta sa Babrisa, di siya ka lakaw kay wala ma'am mo. Duha. Walay mag-alalay sa yaha sa parking space. No? May mga anak na mga butang, kaya ganing ang imo mga plano ma-snatch tungod kay ang imong condition, you are not physically fit. Amen? Yaw ni Pastor Roy, physically fit, yung gisgutan, di na lang siya magtanaw. Sinsa dyan mo, ako may pastor diri. No? I need to talk to this way. Kay gusto na ko, nakitang tanan, mapanalanginan, ug may balaan nato, na dili dedano pasipadan ang atong mga lawas. Na adi ay, pahimang nyo sa Biblia, na gusto sa Ginoo, na iya siyang gamiton niyang imong lawas sa saktong pamaagi. Sige, let's continue. Apostle John observed and highlights directly what he believed are so important on their daily lives. Referring atong mga tao sa sulod simbahan, referring atong mga missionary na gikan dito sa Ephesian, gikan dito sa Macedonia, gikan dito sa laing dapit, na muadto po sila, mo-traverse sila, mulakaw sila, agian nila ng simbahan. That's why yung sila pagpakaligon. Ayaw pag-abuso sa imong panglawas. Much more, ang imong focus, naa ka sa focus sa imong pakigrelasyon sa Ginoo, hatagig higayon ang imong lawas, imuha pong obserbaran. That's why ingon diha ni Apostle John, ang mga pamaagi, challenges sa unang panahon, siguro dili parehas karon, pero sa unang panahon, ingani. Ingon siya, we all know that history may tell us through the passage of the Bible that terrain and distances plus weather are only of some equally challenge for them to navigate. Sa unang panahon, igsoon, kailangan malig-on sila glawas kay ang desert ilan ng latason. Ulan init. Karon mamili lang ka, kung naay kwarta ang missionary work, moingon diretso, pwedeng mag-eroplano ta. Sa una wala eroplano. Pag moingon siya di ka, gikan ka Iraq, padulong ka dito sa Israel, baktas jud ka. Good for you kung naay financial support, kay pwede kang magsakay og barko-barko. No, na may mga barko sa una. Pero, katong mga inner part, walay tricycle dito, walay tricebot.
kundi baktas jud ka. Not compare karon para ni Brother Ray o ni Sister Christy, ang ilang balay nasa saan daw dito? Southville. And to think, kung imon lang tawon, pwede ra na mabaktas padulong diri kung gusto nimo. Amen? Pero sila nag-choose jud sila magsakay. Sakay sila. Kay ngano man, para sa ila ha, dili na practical o magbaktas pa. Pero sa una, wala nang word na practical. Necessity jud nila na magbaktas sila. Tungod kay naa sila missionary work na ginahimo. Ing ana katidjus o karigorous ang requirements sa body requirements nila. Kaya karon pod mag-reflect ka sa atong kaugalingon. Dili man ta mo baktas pero naatay mga pamaagi na gusto kabuton. Ako, gusto pa ko mamuhat sa Ginoo. Gusto pa ko na ma-assign sa mga lugar na bukid, maadto ko laak, adto ko mga kuan na kanang makapamuhat pa ko, makapabisita pa ko, maghimo pa ko pamaagi. That's why one of the requirements, bisitaha daw ang imong lawas. Kung dili ba ka hypertensive. Murag ex ko dito banda. Kaya na ko maintenance. Pero kung mag-exercise lang ko, mag-reduce pa ko gamay, hyper na lang ang mabilin. Intensive na wala na. Sige. Ingon dia. The challenges that need for them to overcome as a travelers or missionary, number one, ang ilang food. Sa ato karon ang food, dili issue. Sobra-sobra. Number two, shelter. Tungod kay, overnight, tulog man sila sa dalan. So, kailangan dyan ang ilang lawas, ligon. Kita, ang mga pastor na to karon, moadto lag convention, moadto mi convention, dili mi sa dalan matulog. Kay love man mi sa mga miyembro, patulogon mi sa hotel. Wow. No? Tulogon mi sa hotel. Pastor, ayaw magtulog ang mga kuwan. Dapat sa hotel dyan mo. Hotel dyan mi tulog ni Pastor Dan. Every time na naami kuwan, diri ta tulog ya kay secure ang anak. Pero sa ila, they don't have any choice. Daplin sa kalsada, bukot o habol. That's why, ingon si Apostle John, na liguna ang imong panglawas, inyong panglawas, akomodara sila, tarunga sila. No? We must realize that we never own, take note of this, we must realize that we never own this body alone. Someone owns it for a reason and for His great plan. Would you agree with that? Amen? Sige, bisitahan na to ang unang Korinto, 6:19-20. Anawa na to ha. Nga nung nakasulti kita, na dili kini imo, o di ka na imo ang imong lawas, na itao ming palit, anak. Sige, basahon na to. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you received from God? You are not your own. Tama ba ang passage? Amen ba? Ingnan mo sarili, dili nimo ako. Ay, tama ba na? Dili ako ang tagiyan nimo. Ayaw na lang, sige. Mamali pa. You are not your own. Ingon diya sa verse 20, you were bought at a price. Kamahal ba dyan ninyo? Therefore, honor your God with your bodies. Amen? Are we able to establish na dili day ikaw lay tag-iya sa imuhang sarili? Amen? Nakaroon, kung naa kay business partner sa imuhang sarili, kung ikaw lay magbuo sa inyong business partnership, ang mahitabo, ang usa, magluib. Sabot mo, anak? Mag-asawa? Let's say, si Kuya Mel o si Madam, Ma'am, naamoy paliton, wala pa gani kami sugot, gipalit na ni Kuya Mel. Then pag-abot dito sa lamisa, ingon siya dito, narao, gipalit na nako.
Naingon ka diretso, ingnan ta ko nimo kay para makasuggest ko unsay color. Naingon po si Kuya Mel diretso. Tama na guna. Magbuot pa man kay mura man kagwa man kay ko, wa man kay salig nako. I tell you, partnership must be consultative. That's why ang imong lawas ikonsultahon nimong Ginoo. Unsa ang imong isulod sa imong kaugalingon, unsa ang imong buhaton sa imong panglawas, mingon jud ka sa Ginoo, Lord, makahimaya ba ni sa imo? And I'm referring for those vices. Kata mo ba mga tao? Ay, nagkakagaw barkada, aron napay nag-message ako kay hapit na pod birthday sa ako ang amo ang kumpari isa. Pre, adto ta dito ila ana. Ayun ko pass lang sa ko pre, social distancing. Ana akong atubag. Siya kamo, sige lang good. Social lang good. Social drinker man pod mi. Imagine that. Pero sa Biblia, unsa giingon niya sa Biblia? Therefore, honor God with your bodies. So therefore, as we establish the interest of God, as we able to identify that this life and that life is not only belong to you, partnership na ni Jesus. Siya ay nagbayad na dito sa krus sa Kalbaryo. Iyang gibayaran o iyang kinabuhi. That's why, mangonsulta ta igsoon. O ato ang buhaton, what is our response, supposedly? Ingon diha. So therefore, we have the obligation to nurture and physically maintain it in good condition. Sarog dili ba ta kasabot anak? Kaya tama na, Ma'am Joy, wala na ka nagkakaog pork. Kisa pa may nagkakaog pork ninyo dire. Taas ang kamot. Ako na lang. Ako na lang dyan. No? My dear friends, ingon ni Apostle Juan, you must have the obligation to nurture your body and maintain it in good condition. Whatever you do, always consider that this will enhance and benefits the temple of God. Again, baliko nato. Dili nato tag-iya og you are not solely own your body. Naay na nag-iya na kay partner ana. No, na kay partner ana. At the same time, ikaw as partner ana na lawas na kay obligasyon. Amen? Ingna to inyong mga kaila. Obligasyon nimo igsuon na liguan na ning perminti imong lawas. Obligasyon nimo na imong pakanon nagtarong ang imong lawas. Obligasyon nimo igsuon na dili nimo pasipad-an imong lawas. No? That's why yung dito ang uban, mga na sila na. Wal naman niyang ako ang gihimo diri kaning tawagan ng tato. Tato. Don't get me wrong ha, basi mo mo ako pastor na ba koy tato. Human naman ta na wa pa ko nag-explain, human na magpatato. Pero human na ako explain karon magpatato pa mo, there's something wrong sa inyong understanding jud. Ana ang mahitabo. It is because ingon man diha, templo na sa Ginoo. Kung ikalipay na sa Ginoo, what if pastor ang ibutang dito? God is love. If the intention is good, then ikaw manubag sa Ginoo. Maski pag ibutang nimo God is love, ang imong ibutang diha, pero ang imong intention lahi, still you cannot bully and fool the Lord Jesus Christ. Di mo pwede mayaga-yagaan ang Ginoo. Dula-dulaan nimo ang imong relasyon sa Ginoo. I tell you, ikaw ang mag-suffer, dili ang Ginoo. Amen? Di na lagi mo maningog, murag masuko na mo nako. Ayaw magsuko nako ha. Whatever you do, always consider, because the benefits of the temple of God, which is our body, which is your body.
1 Corinthians chapter 10 verse 31. Tanawa pagod unsay sulti ni Paul. Kani very normal niya atong ginahimo. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Napabaylaing pang explanation, igsuon, na ngano ang state of health condition nato importante atubangan sa Ginoo. It is because you are not only bought with a price, you are partnered with His kingdom. At the same time, igsuon, you are the dwelling place of His presence. Sao na lang na, kung ang imuhang kaugalingon, no? Dwelling place ni sa ako ang sa Ginoo, pero ang imong, kita mo ito nahitabo karon sa flight attendant? Kita mo ito tanan, no? Oh. Siyagit ang mama permiro. Hilak ang mama. Binaboy nila. Anang mama. Ikaduhang siyagit sa mama, mga baboy na sila. No? Because they are not dwelling rightly sa direction sa Ginoong gusto nila. Ang gusto sa Ginoo, ikaw, you will not indulge with the kind of hype. Social lang good. Pagka tipsy ni mo, o naapod kay kauban, medyo po nag-take advantage, amo na may tabo. Sorry ang kinatapusan. And what more very sorry, because at the time na hitabo to diretso, I'm sure wala sila nag-praise and worship at tubangan sa Ginoo. Amen? Kita nimo sa kuan, video, kita nimo alok silang duha dito, gunitan dito sa kuan, gikarga sa isa, birawon ang isa, ingani. Grabe kahilayan ng ipanghimo. If we revisit the Word of God karong gabi, karong buntaga, unsay sultis Ginoo? Unsay sultis Ginoo diha sa unang Korinto 10:31. So whether you eat, so whether you drink, or whatever you do it all for the glory of God. Kamu na lang mag-sumpay. Kung nahimaya ba ang Ginoo atong panahon na ilang gihimo. Amen? Nag-comment pa mo dito? Wala mo nag-comment, no? Ayaw mo comment, ha? Ano mo comment ato? Parehas ra to nahitabo sa rich man and Lazarus. Since saan panayag apila, wala na. Sa panahon buhi ka, gipahimangnuang ka. Ang problema ni mo di ka minaw. Ana ang sakit sa tao. Pahimangnuan, di minaw. At the end of the day, mangita na Ginoo, good for us, nakakita tas Ginoo. Pero sila, at that time, lango sila sa ilang mga ilimnon, hubog sila. Anton, ano to ilang nahitabo. But it's another story. Maybe one day ato nang discussan. Again, for we must again reminded that for those who do not make this temple worthy of the plans and direction that the Almighty Father had planned, the consequences is God will destroy him. And that's the evidence. That's the evidence. Di kaminaw na ako, ha? You're fooling me around. I give you and bless you with a tremendous good work. I give you a prestige work. Yatagan ti ka pahiluna. You are very young. You're promising. But yet, ang imong binuhatan, ingana imong binuhatan. Along that line, ingon diha, God will destroy you. Really, Pastor? Let's look 1 Corinthians chapter 3, verse 17. Sige. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are the temple. Now I tell you,
So nahitabo. Ning kakabubuton kay ito sa Ginoo, pastor. I don't know. Dili na ako matungkad ang wisdom sa Ginoo. Pero kung basihan ako ni na pamaagi na ang imuhang lawas templo sa Ginoo, pero imong ginabinuangan, imong ginahatagan og paghugaw, imong ginapaalaot ang imuhang lawas, nagpauraray ka sa interes sa kalibutan, ingon ang Ginoo, I will destroy that. Ayaw jud hulatan ninyo igsuon. I tell you, that is a good example. Not doing the interest of God. Not respecting the temple of God. That's why ingon ng Ginoo diretso. Pagbasa lagi na ako ang diretso, hala ka Lord. I don't want to say na ikaw ang nagkuha sa iyang kinabuhi. Kaya wa man kay planong dautan sa mga tao. Pero ingon ka man pud sa imong pulong Ginoo. For those who never adhere in protecting the temple of mine, I will destroy him. Okay pa ba mo? Amen? You are God's temple. Never destroy the temple of God, which He rebuilt. Pakamatyan sa Ginoo sa krus sa Kalbaryo. Pero ang uban, gihimo lang na gisayang-sayangan ang ilang kaugalingon. Kita man ninyo? Siguro kung wala lang sa CCTV, sympathetic kita sa ginikanan. Pero kung kakikita man ta sa CCTV, makaingon jud ta diretso. Sa lawayon po do. Napoy dapat badlungon. Amen? Sige. This lead us to the second encouragement and observations of Apostle Paul on this verse. No, kaning verse 2. Ingon that our soul or spirit must be that super strong that will weather all challenges that may arise. Spiritual health. Nganong kailangan tag physical stability of health and nganong must be coupled with spiritual health. Ngano daw? Let's read first the definitions of spiritual health. Spiritual health. The ultimate aspiration to accomplish heavenly direction and plans to you as believer and disciple of Christ Jesus. Kuha ninyo na. In the state of spiritual maturity and spiritual balance, we must strive and be motivated for holiness. One thing that Apostle Paul, Apostle John encouraged us. Number one is your holiness. And promote the divine personality of our Savior, Jesus Christ. Para dili ta mo balik dito sa giingon ni Paul that I will destroy you if you will destroy that temple. Nabang holiness the time? I don't think. No? Makaingon ta, wala siguro jud. Paano mo na? Sige mo tagay-tagay duha naman. Sige mo nga dito. Praise the Lord, ha? Praise the Lord. Ikaw. Hindi si kumutuwa na siguro. What do you think? Oh. Kasi moingon ba mo? Balo lagi kag tagay-tagay, pastor. Worse, puro ba akong kinabuhi? No? Dagandaghan, puro ba pugkog na inom? Nagandaghan po kong mga variety na giinom. Ang wala na lang ko nainom, sunrocks na lang dyan. O, di dyan makaya. Kaya pa, kaya pa itong mga 90 proof, pero kanang sunrocks, di na dyan makaya. Di ba ba? Di na makaya na, di na imnunun. Pero, kung sa sulti diya, promote divine personality of our Savior Jesus Christ. Ang imo daw kinabuhi, dapat mag-reflect ang kabubuton o kapamagian sa Ginoo. Kung unsang identity ni Kristo ba, may makita sa imo ha. That's why ingon ka diretso na, okay man po na siya, kimo simba man. Pero pag human lagi simba lagi, ito po dito sa imnanan.
Pero may na lang, kay nag-ampo. Kasi ang giampo ato, unta makautang pa ko. Aspire and be vigilant. Take note of this. Ang katong physical health na ato siya requirements, ang spiritual health, ingon siya na siya requirements, which is be vigilant on our actuation and resolve. Sida, kung sa din yung bation be, one day makitaan ko ninyo si Pastor Yoy na adito sa kauban sa mga unbeliever, shot me. Na ang akong itubag diretso, hello ka Ma'am Joy, ako lang silang giatik-atik, pero ako guni silang ampuan. Apil maligag shot ya pas. Dili ko malipong kay influence ko sa Ginoo. Hindi ba ko na yung anak na tubag? What do you think, brothers and sisters? Pwede na, dili. Dili na mauna mekanismo atong gamito, not by your might nor by power, says the Lord. Ang gipahimo lang sa Ginoo, that you need to be vigilant on your actuation. Kung dili kay makapahimaya sa Ginoo, ayaw buhata. Para lang maluwas to, ano man, ikaw ba'y Savior? I tell you, di man siro ikaw ay muluwas tao. Pastor, kaniyod nga kuan ba? Ako dyan yung kuanan, pero lingkuran ako. Makikinom, magtuba noon. So, human, himna na ako tuba, to tayo influence bito ko sa Ginoo. Pag human ninyo, kanta na mo diyan, we are the world. Apil na ka. Imbis kantahon niyo dito, come Holy Spirit, fall in me now. Lahi na imong kanta. No? Halos lahat na iyong kanta. Halos, ana, paglingi ni mo si Ma'am Joy, pa ang nakakita. Yeah? Ingnon ko ni Ma'am Joy, Pastor, you're not doing a good example. Wala ka nagahimog example na maayo. O dili na makahimaya sa mga tao, labaw sa tanan, dili ikahimaya sa Ginoo. That's why karong buntaga igsuon, the Bible speaks that you need to be vigilant over your actuation. Amen? Sa tanan aspekto, inyong respeto, sa inyong isig kaingon, inyong trabaho, ang inyong call time. Di ba? Na may mga call time ang mga trabaho. Ganina, ang mong call time diri is 6 o'clock. Before 6 na nako diri. Kay, sayang kay itlog di luto ni Ate Glo, di makaon. No? Sa YouTube ko, para dako kog agi. Pandesal, init pa. Ang kape, init pa. Oh. Di dako kog agi. Niabot ko og 6:30, di na ko kakaon. Oh. Honor your commitment. Amen? Ingon dia, be vigilant on your actuations and resolve. You need to set some balanced life. You need to plan your life. You need to plan your direction. You need to recognize that you are living for God's purpose and you are representing the Maker, the Lord Jesus Christ. Mamang gunang lisod ko digsuon. Okay lang kung ta, nag-represent ka, miadto ka dito, nakighimo kag ministeryo, na I'm representing the name of Pastor Yoyoy. Dili man. You are representing in the name of the Lord Jesus Christ. Inyo mong pakaulawan ang imuhang patron. Ang imong sponsor. Ang tao na nagpalansang sa cross, wala lang nimo gihatagag bili. It is because you ruin your body. And you ruin your relationship with Him. And your spiritual health is unbalanced. Naba na diya? Next slide, please. Okay. Balance life, plan direction, recognizing you're living for God's purpose, or you're representing the Maker, the Lord Jesus Christ. As what is written in the book of 2 Timothy chapter 2, verse 15. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth.
And it speaks about your personal relationship to God, which align and must be correct. Amen? Are you there? And another thing, to maintain a healthy spiritual life, always abound and be filled with His Word, which give you direction, guidance, and above all, heavenly wisdom that brings great understanding. Ingon ang Biblia na ako para basahon, dili para himuon, og, unsa daw? Himuon lang og design dito sa altar. No? Abrihan ang Biblia. Butang nimo dito sa altar. Napangutan-on nimo ang tag-iyas Biblia na ba kay na basa ba nimo ni siya? Siya. Dili man kay ginahalukan man ako ni. Kalayo anang ginahalukan sa ginabasa. Amen? Basaha because mauni ang direksyon na gustos Ginoo ninyo. Mayon taga-adlaw ta magkita, kay taga-adlaw ta maghisgot sa pulong sa Ginoo. In the absence of the celebration every Sunday, you are required to visit your Bible. Basahin igsoon. On situation, on your commitment, in your ministry, in direction, see to it that it pleases God. Amen? Colossians chapter 3, verse 16. And we're almost there. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thanksgiving in your heart or in your heart to God. For truly and deeply we knows the interest of our God over this borrowed life. And if we love Him, we must gentle enough to follow and listen and adhere to His great love or to His great plan. Do you love your Lord? Do you love your Jesus? John 14:15 says, if you love me, you will keep my commandment. Can you keep the commandment of God? What commandment, Pastor? Question, what does it mean to keep His commandments? Or which commandments to keep? Sige, para dili ta daghang kayong question. Tubagon nato. Si Kristo mismo magtubag para nato. When Jesus asked, Master, which greatest commandment in the law? His response, love the Lord thy God with all thy heart and all thy soul and all thy mind. These commands encompass all of Jesus' words and teaching, which in truth are God the Father's word. Let us again revisit John chapter 14, verse 23 and 24 to emphasize more. Ingon siya, Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Ingon na ba mo kaganina? You love your Jesus. Then, another order, love His teaching. Amen? When we obey my teaching, when you obey my teaching, my Father will love them. And we will come to them and make our home with them. Kadako na benepisyo igsuon kung kita maminaw lang sa interes Ginoo. Ang interes sa Ginoo na kung kita mosunod sa iyang mga pahimangno, ingon siya, ako ug ang Amahan ug ang Espiritu Santo muuban minimo. Gusto ba ka ubanan sa Ginoo? Amen? No? Obey His teaching. Look at the reciprocal one. Ang kabaliktaran. Sa mga taong dili wala ming sugot o wala ming tuo sa pahimangno ni Kristo. Sa isulti niya,
Anyone who does not love me will not obey my teaching. For sure, kung may tao na wala nagasunod sa kabubuton sa Ginoo, meaning wala na higugmas Ginoo. That's why ingon ang Ginoo, higugma ang akong templo, arugaa ang akong templo, hatagig pamaagi ang akong templo, tungod kay ako ng puloy-anan. And Jesus said, "These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me." Imagine that. Not less than the God the Father pa jud din nagsulti. Di ka minaw nako, ingon ni Paul, I will destroy you. Ingon po siya, di kung di ka minaw nako, kung sa imong buhaton, kung sa sulti sa Ginoo, ingon ni Jesus, mo nang sulti sa amahan. Ingon siya diretso, dili na mo mutuo sa kuha. Ang pangutana, Pastor, is it easy to follow Jesus? Is it easy to follow Christ? I tell you, ingon diha, surely not. That is why immediately after Jesus makes the statement, if you love me, you will keep my commandments, He says, I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. According to the book of John chapter 14 verse 16. That's why ang Espiritu Santo naa sa inyuhang mga kaugalingon. Naa diya sa inyuha nagpuyo. Who will convict you every time na maghimo ka o pagpasipaad sa imuhang panglawas o imong pangamaagi. Mingon diretso ang Espiritu Santo, ayaw na buhata kay di na makahimaya sa Ginoo. Are you there, Iksoon? Okay pa ba mo? Knowing that Jesus knows that keeping His command in this fallen world will require a divine source of power in the form of the Holy Spirit presence living with us. Ang problema, Iksoon, kung naaba ang Espiritu Santo sa inyong kaugalingon. Tungod kay, even ang iyahaging presensya, imo kang ginabugaw, tungod sa imong binuhatan, dili makahimaya sa amahan. Muna kaganina pa ta, sige gisgot, amumaha og sakto ang imuhang lawas. Mahimo ka, maayong pamaagi na makabenepisyo sa imong espirituhanong kinabuhi. Because that is the only way you can reach heaven. I tell you, walay laing agianan sa langit kundili ang pagpaminaw sa interes sa Ginoo. Oo, maingon ta na ang puloy-anan ang pangalan Foursquare City. Pangalan lang na dito. Pero saan mo pag-abot dito kung diri pa lang sabit ka na diri sa kalibutan? I tell you, Iksoon, no? Please, therefore, this morning, prepare to honor God. The year 2021 makes His dwelling place. Make His dwelling place. And I'm referring to your body. Make His dwelling place, meaning, quote-unquote, your body. Clean from the bondage of sinful nature, and make your soul overflow with holiness and righteousness, willing also to defend the ways and plans of God over this challenged world. But take note, be gentle or in gentleness and in respect. Don't be arrogant. Anak ko sa Ginoo, kaya kay na akong tanan. Ulawan po imong amo pod. Amen? Karong buntaga Igsoon, honor God in the coming 2021. Make His dwelling place, meaning your body, clean from bondage of sinful nature, and make your soul overflow with holiness.
These two aspects which Apostle John wanted to encourage us this morning must be dwell within us. Must be seen in us. 1 Peter chapter 3 verse 15. Before I close. But in your heart honor Christ the Lord as holy, always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Here must we do for this year onward. We must pursue what is godly plan. We must embrace what is perfect direction, which is already being modeled for us by Christ Jesus alone. Lisod ba ni buhaton Nixon? Kamu ang makatubag sa iyong kaugalingon. That's the kind of commitment na gusto na kong himuon karong buntaga individually para ninyo. Kamu ang mag-commit para ani Igsoon. Kamu ang gi-remind sa Ginoo. Ingon ang Ginoo diretso, for this year, we must pursue what is godly plans. We must embrace what is perfect direction, which already being modeled for us by Christ Jesus alone. On this year, 2021, let us renew our commitment to Him, but with deep sensitivity, and calibrate our personal resolve for a greater result, anchored and mirrored on the past, recently concluded 2020. Kung naman tayo mga imperfection na nahitabo o nabuhat katong year 2020, if you think na dili pa jud honorable kayo ang imong mga binuhatan, ug napay mga butang na dapat nimong i-center diya sa Ginoo, ug imong pangayuan ug dispensa sa Ginoo, ug imong i-correct atubangan sa Ginoo, good for you that God extend you for another year. You have all the chance to correct and to motivate and to calibrate unsang mga butang na dapat na mahimaya ang Ginoo. Maybe your involvement, maybe your transactions, maybe your commitment, much more, maybe your ministry. Ingon ang Ginoo, more pa, more commitment, more prayers, more intercessions. Call me. And I'm more than willing. As we start the year, we must start the year right. Umingon ta diretso, Lord, you are my partner over this body, over that ministry, over that directions. You and I be a partner, we are coupled in this direction. Amen? And lastly, we must recognize individually that we are part and being called for His purpose and further develop Christian maturity. Ayo judunaw naa, natungod kay dili ka pastor, dili ka part sa gitawag sa Ginoo. I tell you, remember one of my sermon diri, ingon ko motivate your own calling. Makahinumdum ko igsuon. Tungod God reminds me, tell them to motivate their own commitment sa ako. Ayaw yung commitment na ako. Inyong commitment must be straight to God. Straight to Jesus. Ang imong pagkikistorya straight to Him. Kay siya ang imong business partner, anak na kinabuhi. Anak na lawas. Siya ang imong kauban sa pag-aruga, sa pag-develop, sa tanan direction, anak na kinabuhi. Not me as one of your pastor. It must be Him and Him alone. Amen? Furthermore, we must bind first our respective family as part of godly wonderful plans to use for His kingdom. Kailangan po nato ang ato ang pamilya. Ato po silang i-develop na mahimong po silang kabahin sa ministeryo diha sa Ginoo. That's why, mga ginikanan,
I'm sure we're not perfect parents, but we have the authority. We have the authority from heaven. Nahatagan nato pahimang no ang ato ang mga membros pamilya. Command your family to worship the Lord Jesus Christ. Amen? Command them. Ako, to admit, grabe ang ako ang challenge. Every now and then, mingon ko, Kuya Casey, Kuya Nico, please. Nick, ani. Sahay, madrain ang akong kaugalingon. Mga ako kang Mrs. Diritso, Mama, are we a good minister? Kaya nga no, atong mga anak, dili naman nato maministeryuhan. Mingon po siya, challenge na para nato. Pray pa. Please, never surrender, knowing that we are in partnered with the Lord Jesus Christ. Amen? And at the end, nakita na nato that we are matured enough to stand on our faith in front of God as individual, and we are all also being blessed with a family who supported us. Then, lastly, ingon diha, as one body of Christ, willing to do His glory. That's why ang gipanalanginan og mga leader na kaya nato masing asa ibutang imong mabutang. Masing ibutang pa nimo og syudad pwede. Butang nimo bukid pwede. Wala pa man nabutag langob noon pero pwede naglangob ni tumiagi di ay. No? Ang langob na cave jud ba? Pwede. As one body of Christ, gipanalanginan na ni na simbahan. I tell you. That's why ayaw niyo sayangi ang inyong mga panglawas. Ayaw niyo sayangi ang inyong mga lawas. Ayaw niyo sayangi ang state of health sa inyong panglawas. Much more, ayaw niyo i-give up ang inyong state of health sa inyong espirituhanong kinabuhi. Let us pray. O rabababahandi, sika rabababahandi, O God. O rabababahandi, sika rabababahandi, Lord. Oh, glory to your name, Lord Jesus. Glory to your name, Lord. Dilitiaw, Ginoo, ang imo mga pagpanudlo karon taknas kabuntagon, O God. Gusto nimo, O God, na mahimo kaming maigmaton sa tanang mga butang that will affect our bodies, Lord Jesus. Much more that will affect our spiritual body, Lord Jesus. Ginoo, tabangi kami, Ginoo, na mamintenar na mo, Ginoo, ang requirements. Unsa man ang imo Ginoo ipahimo para ani na lawas. Lord, we recognize you as our partner, Lord. Lord, na may mga infirmity sa mga lawas, O God. Ang amo mga sakit na amo mga gipambati, O God, you are our partner, Lord. Heal this body, O God. Oh, kung minsan man, Ginoo, sa amo ang kaluwala, O God, na naa sa bingit, Ginoo, na challenge ang ilang panglawas. I tell you, in the name of Jesus, your partner, you will be healed. Receive the healing power of God. Receive the healing power of Jesus. Oh, we recognize you, O God. This is your body, O God. This is your temple, Lord. We are your temple, Lord Jesus. And we shout it out to you, Lord. Sa iluwa kami, Ginoo, sa mga butang that ruin this body, Lord. That ruin, O God, our relationship with you. Give us wisdom, O God. Oh, give us wisdom, Lord. Give us wisdom, O God. Tabangi kami, Ginoo, na matukod namo, ma-develop namo ang saktong panglawas para kanimo, O God. Daghan kag plano sa among kinabuhi, Lord. That's why, O God, we honor you, O God. We honor you as our partner, O God. Our health partner. Hallelujah, hallelujah, Lord. Above all, Lord Jesus, we pray, Lord, na imong mensahe, O God, dili ka nimo labay kawang sa mga tao, O God, na naakaroon na minaw. Mahimo ka ni Ginoong agian. Mahimo ka ni Ginoong ignition para kanila, O God.
that they will revisit the relationship with you. Much more, ilang alagaon ang ilang kaugalingon sa Ginoo para sa mga tubangan. Oh, wonderful is your name, Lord. And we're so thankful, oh God, na ikaw daw ang among kauban, ikaw daw ang among kasalo ni Ininalawas. Salamat sa pagpalit ka namo, Ginoo, sa krus sa Kalbaryo. You're worthy to be praised. And we adore you in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen and amen and amen and amen. Hallelujah, Lord. Amen. At this moment, still, ang atong panimbahon, magsugod ang first service, 6:30. Ang ato ang second service is 9:30, magsugod. And given the chance na napa mo yung mga kaubanan sa Panimalay na interesado, napatay mga bangko na pwede pang makaakomodar para nila every service. Ayaw mo pagpanuko sa pagbitbit sa inyong mga kauban sa Panimalay. We will find ways pag naadiri sa sulod sa simbahan. Basta bring your family members balik sa sulod sa balayan ng Puan. Amen? Would you mind raise your portion, your tithes and offering? Please ask God and thank God over that blessing. Individually, raise your portion and ask God and thank God for all the blessing that He extended to you.